सर बैरकपुर का सांसद जो है उनका सीधा निशाना आप लोगों के गीता पे आया। उन्होंने कहा है कि गीता जो आप लोग दे रहे हो उसमें 500 और 1000 और 2000 के नोट दे रहे हो लोगों को और वोट खरीद रहे हैं आप लोग। देखिए, उनको गीता से, रामायण से, महाभारत से कितनी नफरत है तो ये तो हम आगे से ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लोगों को अगर गीता मिलती है, उनके जीवन में अलग तरह की विचारधारा आती है। चूंकि इन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं, इन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं, और घर में किसी ने पढ़ी भी होगी तो ये बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको तो कुछ विशेष लोगों के वोट चाहिए। तो इनके परिवार में तो गीता रखना भी शायद अपराध हो कि गीता और रामायण इनके परिवार में हो। तो इनको जो लोग गीता आनंद के साथ ले रहे हैं, इनको डर लग गया है। अब ये डर जो है इनके सपने में आ रहा है, और वो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सपने में उठ उठ के, आप अगर इनकी ओर खोज लेंगे तो ये शायद रात को कई बार बेड पे चमक के उठ जाते होंगे, ये सोच सोच करके। इनको अच्छी नींद आए, भगवान से प्रार्थना करिए, 4 तारीख तक अच्छे से सोएं। उसके बाद तो सर उनका कहना है कि हिंदू वो भी लोग हिंदुत्व को पालन करते हैं, लेकिन आप लोग हिंदुत्व को उनका हिंदुत्व हमने देखा है। उन्होंने कहा है कि एक समुदाय विशेष को अगर 5 मिनट की छूट दे दें तो 12 की जगह 13 बजा देंगे। हिंदू समुदाय से कितना प्रेम उनको है, कैसे चंदन की और इन लोगों की सबका यहाँ पर हत्या की जाती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कैसे सारी चीजें होती है। इनका हिंदुत्व प्रेम जग जाहिर है। बंगाल नहीं, पूरा भारत और विश्व के लोग जानते हैं कि ये कैसा काम करते हैं। স্যার কিছুদিন আর বাকি আছে ভোটের জন্য, কি বলবেন জগদল বিধানসভার মানুষের জন্য? আমরা জগদ্দল বিধানসভার মানুষের কাছে যাচ্ছি, ওনার আশীর্বাদ পাচ্ছি। তোলাবাজি বন্ধ করব, গুন্ডাগর্দি বন্ধ করব, ক্রিমিনালদের সাম্রাজ্য বন্ধ করব, এই সব লোকের আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি। মানুষ একটাই জিনিস চাইছে, মানুষ এদের যে সব অত্যাচার মানুষের উপরে চলছে ওটাকে আর বেশি সহ্য করতে পারছে না। তারা আমাদেরকে ভরপুর আশীর্বাদ দিচ্ছে। আমি ও আশীর্বাদ পেয়ে আমি অভিভূত আছি, আমি ধন্য মনে করি নিজেকে। এই জন্যে আমরা মানুষের আশীর্বাদ পাচ্ছি, আর এটাই বলছি কি 4 তারিখে এই নির্মম সরকারের সময় শেষ। স্যার কিছুদিন আগে আপনি একটা অভিযোগ দিলেন কি যে গুন্ডা বদমাশ আছে তাকে কোলে বেঁধে মারবো, সে নিয়ে ওরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গুন্ডাগর্দি করা শুরু হয়ে গেছে ভোটের আগে থেকে। ভোটের জেতার পর কি হবে? যারা ক্রিমিনাল আছে তারা ভয় পাবে, যারা আপনাকে বলছে তারাও নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল হবে, তার জন্য ভয় আছে। আমাদের টার্গেট শুধু যারা ক্রিমিনাল গুন্ডা বদমাশ তারা আছে, এবং যারাও ক্রিমিনাল আছে অনেক লোক তো লোহা চোর নামে বিখ্যাত আছে, আমাকে তো কারোর নাম বলতে হবে না। তো চোরের মনে তো ভয় আসবে, ওর চোরের যে বাবারা আছে ওরাও চোরকে বাড়িয়ে রেখেছে, তো ওদের মনেও ভয় আসবে। তো ওরা এসব কথা বলছে, আমি ওদের সঙ্গে আমার খুব সহানুভূতি আছে, কারণ আমি জানি ওদের মনে ভয় ধরে গেছে। তারা জানে কি 4 তারিখের পরে ওদের সঙ্গে কি হতে যাচ্ছে। আমি সব ক্রিমিনালদেরকে আমার স্টেজ মিটিং থেকেও বলছি कि তোমরা শুধরে যাও, নিজেকে ঠিক করে নাও, পুলিশের কাছে সারেন্ডার করে দাও, জগদ্দল ছেড়ে পালিয়ে যাও। 4 তারিখের পরে কোনো বাবারা বাঁচাতে পারবে না, তারা নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত থাকবে। ওদের বাবাদের মনের মধ্যেও ভয় এসে গেছে, এই জন্য এসব বোকা এরকম কথা বলছে। ভারত মাতা কি